শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। জিহে পিবস্বামৃতমেতদেব গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি। গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি। গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি। জয় শ্রী গোবিন্দ, জয় শ্রী গোবিন্দ। আজ শ্রীমদ ভাগবତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଥିଲେ। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧର ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଭୁ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ମୁନିଏ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସୂତଙ୍କୁ 6ଟା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସୂତ ଯେ ଦିଅନ୍ତି ଉତ୍ତର। ବ୍ୟାସ ଉବାଚ ମୁନିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ହରଷେ ମନେ ମନେ ଗୋଡ଼ି। ପରମ ପ୍ରୀତି ବାକ୍ୟ ପାଇ ଗୁରୁଙ୍କ ମନେ ମନେ ଧ୍ୟାଇ। ଜୀବର ହିତେ କୃତ କୃତ୍ୟ ହସି କହନ୍ତି ମୁନି ସୂତ। ସୂତ ଉବାଚ ଯେ ଶୋକ ଏକାନ୍ତ ଗମନ କରିଣ ଦେହ କଲେ ଶୂନ୍ୟ। ପୁତ୍ରର ସ୍ନେହ ମନେ ଧରି ବ୍ୟାସ ଡାକନ୍ତି ଗୋଚ କରି। ପିତାର ସ୍ନେହ ରକ୍ଷାର୍ଥେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବୃକ୍ଷପତି। ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ହୃଦ ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର। ଜୀବର ପରିତ୍ରାଣାର୍ଥେ କରୁଣା ବହି ଯେ ଘୋଚିତେ। ଅଖିଳ ବେଦ ରଜିସାର ସେ ଅନୁଭବ ଆପଣାର। ଏ ଅନୁଭବ ଆପଣାର କହିଲେ ପୁରାଣର ସାର। ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଭାରତୀ ନର ନାରାୟଣ ଯେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂସାର ତାରଣ। ଉଦିତ କଲେ ସଂସାରେ ନମଇ ତାହାଙ୍କ ପୟରି। ଏମନ୍ତେ ନମସ୍କାର କରି କହନ୍ତି ମନେ ମୋଦ ଭରି। ଶୁଣ ସକଳ ମୁନିଗଣ ସାଧୁ ଏ ତୁମ୍ଭର ବଚନ। ପରମ ମଙ୍ଗଳ ଏ ବାଣୀ ଜୀବନୀ ସ୍ତରେ ଯାହା ଶୁଣି। ପରମ ଧର୍ମ ଏ ଜଗତେ କୃଷ୍ଣ ଭକତି ଯେଉଁ ମତି। ଫଳର ଆଶା ଜହି ନାହିଁ ବିଘ୍ନ ପଶିବ ହବା କାହିଁ। ଯେ ଭକ୍ତି ବଳେ ଏ ସଂସାର ନୁହଇ ପୁଣ ଏ ଜୀବନ। ଭକତି କଲେ ଜ୍ଞାନ ହୋଇ ଜୀବନ ପଡ଼େ ମାୟା ମୋହି। କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଶୁଣି ଯେବେ ଭକ୍ତି ନ ଜନ୍ମେ ମୂଢ଼ ଭାବି। କେବଳ ଶ୍ରମ ତାହାଙ୍କର କାହୁଁ ତରିବେ ତମ ଘର। ଯେ ଧର୍ମ ଫଳ ମୋକ୍ଷ ହୁଏ ତା ପ୍ରୟୋଜନ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ। ଧର୍ମୀୟର ଯିବା ଧନ ଭୋଗେନ ହେତା ପ୍ରୟୋଜନ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ
প্রিয় ভোগ যেতে লোভে ভ্রমন্তি কামর্থে যাবত জীবন ধরই কাম ভোগরে সুখ কাই জীবর তত্ত্ব জানিবার কেবল পরমার্থ সার তত্ত্ব বিচারি জ্ঞানী যেতে জ্ঞান কহন্তি এ জগতে কেহু কহন্তি ব্রহ্মতত্ত্ব কেহ বা বলে পরমাত্ম কেহু বলন্তি ভগবান জগদ্বয় যে জ্ঞান যে ভাবে শ্রদ্ধা যে বহন্তি জ্ঞান বৈরাগ্য আচরন্তি করন্তি বিষ্ণুরে ভকতি আত্মারে আত্মাକୁ ଦେଖନ୍ତି ଏଣୁ ଏ ଅଖିଳ ଜଗତେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମୀ ଯେତେ ସ୍ୱଭାବ ଧର୍ମ ଆଚରଣେ ଭକ୍ତି ଯେ করে ନାରାୟଣୀ ତେଣେ ସନ୍ତୋଷ ବିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଚଉବର୍ଗ ଦେଇ ଏଘେନି ହୋଇ ଏକ ମନ ଭାବେ ତ ଶିବ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁର ଗୁଣ କର୍ମ ଯେତେ ନିତ୍ୟ ଶୁଣିବ କର୍ଣ୍ଣପଥେ ନିର୍ମଳ କରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ନିରତେ କରିବ କୀର୍ତ୍ତନ ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତିବ ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବ ନୀତି ନୀତି ଏଭାବେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଢ଼େ কর্ম বন্ধন বেগে ছিড়ে এণু জগতে জ্ঞানী যেহি হরি ন ভজি কেবারহি কৃষ্ণ কথারে রতি যার সে প্রাণী ভব মধ্যে সার হরি বল হরি বল হরি কথারে যার শ্রদ্ধা তাকু ন লাগে ভব বাধা হরি বল হরি হরিণ বল তীর্থକୁ বাস্ত্রে কহলে সে তীর্থে সাধু সঙ্গ মিলে ভকত সঙ্গে যেবে মিশে তেবে সে হরি রসে রসে কৃষ্ণর কথা যে শুণন্তি বদনে মহিমা গুণন্তি তাহাଙ୍କ ହୃଦୟ ହରି ବସେ ସକଳ କଳ୍ମଷ ବିନାଶୀ ସେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବେଦେ କହନ୍ତି ମୁନିଜନ ସାଧୁ ଜନଙ୍କ ମିତ୍ର ହରି ଏଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆବୋହନି ଖେଳେ ତାରଇ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ଯେଣୁ ଭକ୍ତ ଜନ ବନ୍ଧୁ ଭକ୍ତ ଜନ ସେବା ଫଳେ ଦହନ ହନ୍ତି ଅମଙ୍ଗଳି ତେବେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଷୟ ভক্তি উপজে নরদে স্বভাবে রজতম দুই কাম লোভাদি যেতে ধাই চিত্তু বাহার হই যান্তি সাত্বিক ভাব আবরন্তি ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯେବେ ମନ ହୋଇବ ନିର୍ମଳ ପ୍ରସନ୍ନ ତେବେ ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ମିଳେ ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ଜନ୍ମ ମରଣ ଆଉ କାହିଁ ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥି ବନ୍ଧ ଏଣେ ଛିଣ୍ଡଇ ସର୍ବଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସର୍ବ ସଂଶୟ ତୁଲେ କରମ ଟୁଟଇ ବିଶ୍ୱମାୟା ଭ୍ରମ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଜନ୍ମ ମରଣେ ନାହିଁ ଭୀତି ଏଣୁ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଯେତେ ଆନନ୍ଦେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମହତେ ହରି ବିଷୟ ଦୃଢ଼ ଚେତେ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଆତ୍ମହିତେ ବିଷ୍ଣୁର ମାୟାରୁ ସମ୍ଭୂତ ଆଦି ପ୍ରକୃତି ଜନମାତ ଯେ ସତ୍ୱର ତମ ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ অনাদি পরম পুরুষ এ তিনি গুণে সে প্রকাশ সৃষ্টি উদয় ব্রহ্মা হই পালনে বিষ্ণু সে বলাই সংহার কালে রুদ্র রূপে সুখে বিহনে মোহ কল্পে
हे शुद्ध सत्व विष्णुदेहे जन्तुंक श्रेय गुणवहे काष्ठ संयोगे धूम जात धूमरुवनल संभूत त्रयी विभाग ये प्रमाण तामस रज सत्वगुण विभावी ब्रह्म परिमाणी भव सगा सागरोत्तरी प्राणी निर्मल चेता मुनि जेते विचार करी आत्मा हिते विष्णु विष्णुध सत्व जानी भजिले मोक्ष परिमाणी तामस रजगुणी जेते जे भूतपति जगति स्वाभाविक घोर भयंकर गिणुन भजे साधुनर अहिंसा सन्ति गुणे सन्ति हरिचरण नित्य चिन्ति धन संपदे जार इच्छा से करे पितृभूत दीक्षा संसारी वेद यज्ञ जेते योग साधन साधन क्रियावती परम ज्ञान तप आदि कठोर जेते धर्म साधि सर्व विधि धर्म जेते करिव विष्णु प्रीति अर्थे एतिनि गुणे नारायण सृष्टि पालन संहारण ये रूपे आत्ममाया करी विश्व संसारे से मिहरी स्वभावे निर्गुण मुरारी खेल त्रिगुण आवरी सकल जीव मध्य थाई अज्ञाने जीव न जानई अशेष महिमा जे धरे किबा उपमा देवा तारी सकल भूते हनिवसे क्षेत्रज्ञ रूपे परकाशे अग्नि जे सने काष्ठे थाई हे रूपे विश्व आत्मा से भूत इंद्रिय मन करी निर्मित गटे भूत चारी स्वतंत्रे से हुदे थाई विषय भोग को करई देवतीर जकनर आदि जे लीलावतार प्रसिद्धि कहिरे अनुरक्त होई कालई सत्वगुण बही से हरि चरण पंकज सुजने मन देई भज कहि दास जगन्नाथ इत प्रबंधे भागवत इत प्रबंधे भागवत गीत प्रबंधे भागवत श्रीमद्भागवते महापुराणी पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषय्योपाख्याने भगवदनुवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। आपण माने शुणुथिले भागवतर प्रथम स्कंदर द्वितीय अध्याय नैमिषा अरण्य से कथा आगु रही आपण माने समस्त शुणु विभुकृपा लाभ करंतु आपण मानकर कमेंट आमको आगु बढ़िबार सहाय्य करिवो एवं नमो भगवते वासुदेव लिखि दिंतु से भागवतर गोटे कथा श्रोतावकता जे पचारे ये तीनी जन जानते तोरे ये श्रोता जे कहूची से वक्ता जे शुणुची से श्रोता आउ जे पचारि देव भागवत कौटी पढ़ाऊला कौटी आलोचना होता सी तरी जीव तीन जन इथे उद्धार पाउचंती श्रीमद भागवत आमको यही कथा कहते वीडियो बड़ हो आम चाहूँ कम समय भितर रखापी प्रत्येक अध्याय आपण मैंने शुणु एवं विभुकृपा लाभ करूँ लाइक करूँ कमेंट दिंतु जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।